हेलो फ्रेंड्स आपण माननकु पुणी थरे आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। तेबे आज आम आलोचना करिबा ओडिया ग्रामर रो केते गुड़ाए एकार्थ बोधक शब्द जहाकु आमे प्रतिशब्द बा पर्यायवाची शब्द मध्य कहि थाउ। एहार अर्थ हेउची जे गोटिए शब्द को आमे अन्य केते गुड़ाए शब्द रे कहि थाउ जहार केवल गोटिए अर्थ ही होई थाए। तेबे आपण माने आम यूट्यूब चैनल को प्रथम थर देखुचंती ताहेले निश्चय सब्सक्राइब करि नियंतु जहा द्वारा आपण माने एजुकेशन संबंधी नुआ अपडेट पाई परिबे। तेबे आसंतु देखिबा अंधकार जहार प्रतिशब्द गुड़ाक रही अमा तमसा तिमिर अंधार तापरे रहिला अमृत यार प्रतिशब्द अमित पीयूष सुधा तापरे रहिला असुर यार प्रतिशब्द होची तनुज दानव दैत्य राक्षस तापरे रहिला आईनार आरसी दर्पण एवं मुकुर तापरे देखिबा आकाश जार प्रतिशब्द रही अंतरिक्ष अंबर गगन नभ तापरे भौम्य तापरे आखिर रही चक्षु नयन नेत्र लोचन तापरे आलोकर रहिला आलुओ ज्योति तेज दीप्ति द्युत प्रभा तापरे इच्छार रहिला अभिलाष आकांक्षा कामना वासना मनोरथ तापरे देखिबा इंद्रर रही बासव मेघवा पुरंदर सहस्राक्ष एवं सुरपति तापरे कान को आमे कहि थाउ कर्ण श्रवण श्रुति तापर रहिला कोइलीर कलकंठ कोकिल पिक तापरे क्षीरर गोरस दुग्ध दूध एवं नित्यानि तापरे देखिबा गछर प्रतिशब्द अटबी तरु द्रुम पादप वृक्ष तापर रहिला गणेशर एकदंत लंबोदर गजानन विघ्नराज विनायक तापरे घरर प्रतिशब्द गुड़ाक रहिला गृह निवास आलय आवास तापरे घोड़ार प्रतिशब्द अश्व घटक तुरंग एवं बाजी। परवर्ती शब्द देखिबा चंद्रर रहिला कलाकर चंद्रमा चांद जह्न नशाकर एटा नशाकर हो जाइछि एटा निशाकर तापरे सुधाकर शशि तापर रहिला जलर अंबु भदक पय पानी बारी सलिल तापर रहिला दुर्गार गौरी कात्यायनी काली चंडिका अंबिका तापरे देवतार रहिला सुर अमर गिर्बाण त्रिदश दिय देव वृंदाकर तापरे परवर्ती देखिबा नदीर तटिनी तरंगिणी नई निम्नगा सरित स्रोतस्विनी तापरे नियार रहिला अग्नि अनल बह्नी वैश्वनर हुतासन तापरे पद्मर रहिला अरविंद उत्पल कमल नलिनी पंकज एवं सरसिज तापरे पवनर रहिला अनिल वायु मरुत एवं समीरण तापरे देखिबा पर्वतर अचल अद्रि गिरी भूधर महीधर शैल तापरे पोखरीर रहिला तड़ाग पुष्करिणी सरसी एवं सरोवर तापर रहिला पृथ्वीर अवनी धरणी वसुधा वसुंधरा एवं मही तापरे फूलर रहिला कुसुम प्रसून पुष्प एवं सुमन तापर रहिला बगीचार उद्यान उपवन
ତୋଟା ବଡ଼ି, ତାପରେ ରହିଲା ବନର ଅଟବୀ, ଅରଣ୍ୟ, କାନନ, ବଣ ଏବଂ ବିପିନ। ତାପରେ ବରଫର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ତୁହିନ, ତୁଷାର, ନିହାର ଏବଂ ହିମ। ତାପରେ ବହିର ରହିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁସ୍ତକ, ପୋଥି। ତାପରେ ବୁଢ଼ାର ଅଥର୍ବ, ପ୍ରୌଢ଼, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଥବିର। ତାପରେ ଦେଖିବା ବେଶ୍ୟାର କୁଲଟା, ଗଣିକା, ଦାରୀ, ବାରବଧୂ, ରୂପଜୀବୀ, ସୌରିଣୀ। ତାପରେ ରହିଲା ଭୃତ୍ୟର କିଙ୍କର, ଚାକର, ଦାସ, ନୌକର। ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ରହିଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ି, ଦେଉଳ, ଦେବସ୍ଥାନ, ଦେବାଳୟ। ତାପରେ ମୟୂରର ରହିଲା କଳାପି, କେକି, ବର୍ହି, ଶିଖି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହକର ଗନ୍ଧ, ବାସ, ବାସ୍ନା, ସୁଗନ୍ଧ, ସୁବାସ। ତାପରେ ମେଘର ଘନ, ଜଳଦ, ଜିମୁତ, ନିରୋଧ, ବାରିଦ, ବାରି, ବାରିବାହ, ଅମ୍ବୁଦ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିର ରହିଲା ତପସ୍ୱୀ, ମୁନି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାପରେ ଯାଦୁକରର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଳିକ, ବାଜିକର, ଭୋଜବିତ୍ ଏବଂ ମାୟାକର। ତାପରେ ଦେଖିବା ରକ୍ତର ରୁଧିର, ଲହୁ, ଶୋଣିତ। ତାପରେ ରାତିର ଦେଖିବା ନିଶା, ନିଶିଥିନି, ବିଭାବରୀ, ଯାମିନୀ, ରଜନୀ, ଶର୍ବରୀ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦେଖିବା ପଦ୍ମାଳୟା, କମଳା, ଲୋକମାତା ଏବଂ ରମା। ତାପରେ ଶରର ଦେଖିବା ତୀର, ନାରାଚ, ବାଣ, ବିଶିଖ ଏବଂ ସାୟକ। ତାପରେ ଶରୀରର ଦେଖିବା କଳେବର, କାୟା, ଗାତ୍ର, ତନୁ ଏବଂ ଦେହ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗୋଧୂଳି, ନିଶିମୁଖ, ସଞ୍ଜ ଏବଂ ସାୟାହ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳଧି, ପାରାବାର, ବାରାନିଧି, ରତ୍ନାକର, ସାଗର ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାପର ଅହି, ଉରଗ, କୁଣ୍ଡଲି, ଫଣି, ଭୁଜଙ୍ଗ, ସର୍ପ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଠୀବର, କେଶରୀ, ପଶୁରାଜ ଏବଂ ଶାର୍ଦୂଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁନାର କାଞ୍ଚନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ହିରଣ୍ୟ ଏବଂ ହେମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅର୍କ, ଅରୁଣ, ଆଦିତ୍ୟ, ତପନ, ଦିବାକର, ଭାନୁ, ମିହିର, ରବି, ସବିତା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଘରଣୀ, ଜାୟା, ପତିନୀ, ଏଇଟା ପତ୍ନୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଲୋକ, ତ୍ରିଦିବ, ଦେବଲୋକ, ପରଲୋକ, ବୈକୁଣ୍ଠ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହାତୀର କରି, କୁଞ୍ଜର, ଗଜ, ଦ୍ୱୀପ, ମାତଙ୍ଗୀ ଏବଂ ହସ୍ତୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହୃଦୟର ଅନ୍ତର, ବକ୍ଷ, ବୁକୁ ଏବଂ ହିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।